ياسين والقرآن على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون منون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا محون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاءوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ آمنت بربكم فلا قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل بعباده خبيرا وبصيرا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله نبيا ومبشرا ونذيرا ودائما اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الأسرة أساس المجتمع منها تتفرق الأمم وتنتشر الشعوب نواة بناؤها زوجان قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ويستقيم الحال وبالزواج المشروع يتحقق العفاف والحصان والنسل الصالح في أهدام زوجية شرعية بين أبوة كادهة وأمومة هانية أمي الله تعالى فوق ولمن كبركة مسمي والدي جلانك كوجيلا والما كرسيان بقولي
walma ka sayan burai bele de insigilen no fenni ka o de furi Allah taala ko alayhi sai masai ami seriya ka dengene ya ko bato masa shite moni bato ka kan cinya da ke kan fona karama sabab taala girin bai ale de karam masa dugle ni aka jomma ne bilai mana ke yoro ka seriya ko kura ka dengene Allah taala yi ci dum nafsa man ci anwa ci dim nabi mum dafalai Allah taala ya blakana ka maula ni sojani argine ambani Allah faala kan be do argine kon ya blakana ka maula siram ka botta so Allah taala yi kira ke wuli kele kana damfun bele gilem ma kuna jera ma sona ka tubala kira ka tasra ko ali sallallahu alaihi wasallam ma yikuna goyaso ma min banala ka ci din ka tasra sallallahu alaihi wasallam Allah taala ya kellam bayeli ka yelin tribuli titama dibila tuni Allah taala ya ke kanda srai ni tukura kanda ko be do fo arjina ko Allah taala sona ka alakra bolula sudu ke samma munum be ko Allah taala sona ku fana ko alaka jini sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba bilbil sahaba munum be ko malakra jamfa sahaba munum alakra de sallallahu alaihi wasallam ni dine ni talila ka da kaman gunna yoro be do ko sanfe ka senayi Allah taala ta ko fe sahaba ni senayi anga sahaba munum kan anga sahaba munum ka do ku yi ka kila kan ni ala bina munum sallallahu alaihi wasallam dina ka an yara sur afrika jamana ka sahaba ni suru jo fam be la jeni fa Allahu akbar man kan be yorbe ala ta ko fe sahaba munum anga ku ka wala man do nyeshuna kani Allah taala fa insha Allah o kanu yiriji Allah taala ka lili boyi an be la jeni sukuna ani mawma be ki sukura ni ma ko fele munum noka fokata se dum an be la jeni na wuli kan jo Allah taala ni ko don ambayi Allah fa ala ko kan da don na dum samanti ambade alislam anga sira Allah taala aramadin dan ko fe Allah foitin min ke Allah bami misra Allah taala ne be maganta gam min ke atege siya hay Allah taala be ka hiji Qur'an kono inma yataqabbalu Allah min almuttaqin kali ala be min elike jon o ya misra ne jon je jora ala ne o tigila ma de karam ma boneli o tigila ma de karam ma tachini ambayi Allah fa ala kan be la dilin shi ka bon ni ya me nyana maya abora Europe do de la no ya society ni ya me society abora Europe do de phénomène ya ngadui ni ya me angadu fen do de yiri den karanga dui pro fen fitinite Allah sona ka on ya shifrun o ko Allah taala ka yamara kam batuli yawere de free Allah sallallahu alaihi wasallam aka ladi kan chamambi abe mawuli ka fayi fruke Allah aka here be bar wa ala ya fuli min kan ka fruke amma fe wala sura furu kon na la ngaret Allah ka ci de sallallahu alaihi wasallam ay furu de ke hal na ka musota ta cara ka teme am ta ka bele amma ka furu ko kuma me Yahya min Zakariya wa fa fatimena abela de fruke am fa da may fruke Nuh ha ni fruke Ibrahim ay fruke Ismail ay fruke Isa ay fruke olu de dem nabana fukana laban ka ke onye bayar ka furu te fen fitini furu ye fen bilibili bay ma yebbo nyesoro mami furu mine sebel na ma yiddo yam maso mami am nyetta mo basro nyekku na maso do were shite sebel no kumamlo ole kama fi pamuru islam yalla do jinye du cham dama do kumanga mabaw o jogo do e chinye foi on ga mabaw kunti ga londo o jogo do e dana yei anga mabaw kunti jamfado o jogo do e furi anga mabaw kunti general o ye farafina dugu bey anga mabaw kunti general watu temena na mina ka foko karsa ye general de ke ibe dugu bla ka kontina yere bla mati do yoro ni ibe tasigi mati do yoro ni ibe tasigi bo bayira ka fo an kan ka kan fo ye ka kan bo ye ka kan mo ke wi ni jogo belebele ban as islamiyat bismillah ka jamana kono kren kren ya Afrique ka sobia ke jogo ban ko be ye islamiyat ka islamiyat na yoro mi amagele ya shiso ka jamana kono na hali dugu no ko be farafina na bu wole ko kafir jamano ni tara yoro bela bi islamiyat konti kam misri jeti fu misri ke joli aba jamana ka ba dugu bela ye do wara shite am faw anam mokew fatura ka dambe min tombolo na kan jato de an fa usara ka furu min tombolo bonya la furu be ke abe fe ka ke mana furu fofu ko yi bamananga fe min be ka fa kon na fatala furu be fe ka ko de yamulo abe fe ka kai ni ba Afrique